السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا لي باغيت بالقمح الكامل به بالنخاله ديالو. كيجي اكثر من رائع صحي. نتمنى تتبعوا لا فيديو تشوفوه الى الاخر. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose une recette de baguettes complet avec des graines, des baguettes faciles à préparer. Donc fini la boulangerie. Avec cette façon-là, vous allez réussir à faire vos baguettes maison 100% naturelles. Et j'espère que vous allez suivre la recette jusqu'au bout. Donc ça va être une recette bien détaillée, c'est-à-dire étape par étape. J'espère que la recette du jour vous plaira et que vous allez tester ces magnifiques baguettes. Voilà, je vous laisse découvrir la recette complète. Alors pour les ingrédients, donc il nous faut de la farine complète. Donc la farine complète, j'ai pris 500 g de farine complète, 100 g de semoule extra fine et 200 g de farine blanche. هنا في المقادير ديالي درت القمح الكامل، الفرينه نتاع القمح الكامل درت 500 غرام، ودرت 100 غرام ديال السميده الرقيقه و200 غرام ديال الفرينه. وإلا بغيتو تعبروا بالكؤوس نتاع العنبه ديروا 5 كيسان تاع الدقيق الكامل، كاس نتاع السميده الرقيقه وجوج كؤوس نتاع الفرينه. هنا عندي الزرارع ديالي، عندي جنجلان سانوج، وعندي هذا اللي هو يدير بحال السانوج، وعندي العسل والخميره نتاع العجينه والماء دافي. يعني العجينه سهله كما العجين تاع الخبز عادي. Donc là on a aussi une bonne cuillère de levure maison, une pincée de sel. On a également pour les graines, j'ai pris le sésame, les graines de nigel, et puis j'ai les graines de pavot. Voilà. On commence à mettre nos farines dans ma cuve. Donc je verse la farine, c'est-à-dire 500 g de farine complète, donc avec le son de blé, 200 g de farine blanche et 100 g de semoule extra fine. هنا في الروبو اللي غادي نطحن، يعني اللي غادي نعجن فيه، درت لي فارين مع داك الدقيق وصافي. غادي نضيف له ديك المعلقه ديال الخميره، معلقه كبيره، وإلا عندكم البرد تقدروا تزيدوا ديروا معلقه ونص. Ensuite je rajoute la bonne cuillère de levure boulangère. S'il fait vraiment froid chez vous, vous pouvez mettre jusqu'à une cuillère et demie. Ensuite on va mettre de l'eau tiède pour activer la levure. من بعد درت الماء الدافي فوق ديك الخميره باش باش تفاعل. وهنا غادي نخلط هكا، نخلطها غير شويه هكا، نخلط يعني الدقيق باش يعني تخلطوا الدقيق الكامل مع الفارين ومع السميده، ونبقى هكا دايره بالماء، ندير الماء او فور مزور. المهم هذا الشيء يبقى لكم، تقدروا ديروه ديريكتومون في الروبو، ديروه يتعجن ديريكتومون. ensuite غادي نزيد على حساب معلقه كبيره ديال العسل. donc une fois qu'on a mis de l'eau, on rajoute une bonne cuillère de miel et les 3 sortes de graines. Je mélange à l'aide d'une cuillère en bois. J'essaie de mélanger tous mes ingrédients avant de les mettre à pétrir. Donc au fur et à mesure, donc pas trop d'eau, il faudrait obtenir une pâte comme pour le pain, donc une pâte assez collante, pas trop liquide surtout. Donc je mélange mes ingrédients comme ceci et je vais rajouter un peu d'eau et les mettre à pétrir.
Donc j'ai toujours pas mis de sel. Le sel on le laisse vraiment à la fin. هنا كما شفتوا معايا درت الماء بقيت نخلط باش يعني ما حاجه ما تلصق لي في التحت نتاع الروبو قبل ما نديرو، يعني قبل ما نديرو يتعجن. غادي صافي حيت خلطت يعني الدقيق كامل باش ما يلصقش لتحت، وصافي رديته هنا في الروبو ديالي باش يتعجن. ودرت ضفت له الملح، يعني الملح هي تخليوه حتى التالي. دونك لا جي مي mon pain à pétrir, plutôt ma pâte pardon, et là je rajoute le sel. Donc le sel, donc une pincée de sel, je mets un peu d'eau par dessus et puis je recommence l'opération et je vais laisser pétrir une dizaine de minutes. فوالا من بعد ما درت الملح زدت فوقها شويه الماء باش تخلط لي مزيان، وخليته يتعجن هكا لمده 10 دقائق. خليوه يتعجن هكا مزيان وصافي. غادي تخليوه حتى يخمر مزيان. غادي نوري لكم كما ولفتكم كنوري لكم يعني ايتاب باغ ايتاب، دقه بدقه. ونتمنى هاد لي فيديوهات اللي راني ندير لكم تكونوا تستافدوا بهم ويكونوا يعجبوكم. وباش نعرف بالله عجبوكم وما تنساوش لايك باش نعرفوا، وديروا الكوراج ماشي دغيا فيا، يعني في اي وحده. الواحد فريمون كيمل، حنا كنعطيو داك الشيء بالقلب ديالنا وباش الناس يستافدوا معنا، ولكن مالوغوزمون الناس ما يتفاعلوش، يعني ما يردوش داك الخير اللي حنا كنديرو فيكم. فوالا خليته من بعد كما راكم تشوفوا، خليتها خمرت مزيان، غطيته داك البابي فيلم وغطيته مزيان وكيخمر. غادي نبدي نقرصو. دونك une fois que vous avez donc une fois l'avoir bien travaillé, donc j'ai laissé ma pâte doublée de volume. Donc là elle a bien doublé de volume, donc j'avais fermé avec un papier, avec un film alimentaire plutôt. Et puis là c'est bon, on va pouvoir dégazer notre pâte et la déviser en baguette. Donc j'ai préparé la farine complète, un peu d'huile et les graines mélangées, c'est-à-dire les graines de pavot, le sésame et les graines de nigel. Bon, après les graines, vous pouvez mettre d'autres graines bien sûr. Je commence à dégazer. Donc l'astuce pour les débutantes, c'est pas de l'eau, donc mettez pas de l'eau dans vos mains, ça va coller. Mettez plutôt de l'huile. هنا صافي من بعد ما خملي وجدت الدقيق الكامل، وجدت دوك الزرارع اللي غادي نخلطهم في الخبز، ودرت الزيت. المهم البنات اللي عاد يلاه غادي يبداو يعجنوا ما ديروش الماء في يديكم، ديروا بالزيت. الزيت هي لا سوليسيون، هي اللي غادي ما تلصق لكمش في اليد، يعني باش تسهل عليكم ديروا الزيت ما ديروش الماء. فوالا هنا في البلان طرافاي ديالي غادي درت شويه هكا الفارين كومبليت، داك الدقيق الكامل. انا كندير داك الدقيق الكامل اللي فيه النخاله ديالو. المهم راكم عارفين انا كنعجن بالنخاله. البنات اللي متبعيني بالاول يعرفوا بلا دائما كندير الدقيق منين نعجنوا به بالنخاله ديالو. وهنا غادي نقسم هكا كويرات باش غادي نصاوبوا لي باغيت ان شاء الله. دونك لا جو ديفيز ما بات plusieurs boules avant de façonner mes baguettes. Donc comme je vous ai dit, utilisez plutôt l'huile que l'eau. L'huile ça facilite mieux. Donc là j'ai découpé en 7 petites boules et je vais commencer à façonner mes baguettes. Donc il vous faut ces moules de baguettes. Donc pour les personnes qui cherchent ces moules là, pour ma part je les ai commandés chez Amazon, mais j'en ai vu également à Jiffy, il y en a également au Auchan.
voilà vous pouvez les trouver un peu partout. فوالا من بعد ما قسمت العجينه ديالي هكا جبت هاد الليمون اللي نتاع الباغيت كما وريت لكم. وفين البنات اللي بغاو يعرفوا فين يتباعوا هاد الليمون تاع الباغيت انا درتهم في كومونديتهم في امازون، ولكن شفتهم يعني البنات اللي ساكنين هنا في فرنسا كاينين في المغازان تاع جيفي وكاينين في اوشون سي شفتهم. دونك فوالا المهم هذه تبقى باينه قوسين وصافي. غادي نسرح هكا لي باغيت ديالي كما راكم تشوفوا. بليتو الخبز غادي نديرهم على شكل خبزه هكا مدورين. غادي نجيب ديك الزرارع ديالي غادي نديرهم في الوسط كما راكم تشوفوا، وغادي نبقى نلويه هكا كما راه غادي تشوفوا، ساهلين ماهلين بطريقه بسيطه. والباغيت كيجيو ما شاء الله في المذاق وفي المنظر، يعني فريمون المذاق ديالهم ما تشبعوش منهم، صحيين. يعني باغيت كومبلي راه معروف، والباغيت كومبلي في لي بولونجري هو الغالي، يعني غالي. الوغ وجدوا في الدار بهالطريقه غادي ان شاء الله تنجح معكم وتبقاو توجدوا خبزكم في داركم يعني في ديوركم بطريقه سهله وبسيطه. ونتمنى نكون يعني تكونوا استفدتوا معايا شويه، وفريمون يعني الى عجبكم هاد الوصفات بارطاجيوهم مع عائلتكم واحبابكم ونقول لكم مرحبا والف مرحبا في القناه ديالي. تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. Donc si vous aimez la recette, n'oubliez pas de liker, de la partager avec vos amis, vos familles pour m'encourager. Vraiment, j'essaye de tout donner. Et puis j'ai pas beaucoup de likes, de bons retours. J'espère que mes recettes vous plaisent au moins. Donc essayez d'encourager les personnes qui vous donnent des recettes avec au moins allez voir leur chaîne YouTube, leur mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc pas forcément pour moi, mais je parle en général à toutes les sœurs qui donnent vraiment, c'est un travail pas facile. Donc on partage nos recettes avec vous en toute sincérité. Alors à vous de nous encourager pour vous donner encore plus. Il y a des jours où vraiment on a envie de tout arrêter, ça m'arrive de dire stop, c'est bon, j'en veux plus. Mais après je me dis bon, quand même il y a des gens qui méritent pas, qui sont là, qui attendent les recettes tous les jours. Et voilà, c'est donc pour cela, certaines personnes nous donnent du courage. Heureusement que certaines personnes sont là pour nous encourager. Voilà, une fois qu'on a laissé les baguettes, donc j'ai laissé mes baguettes lever une deuxième fois. Et à ce moment-là, j'ai ramené un pinceau avec de l'eau froide. Et puis je vais mettre sur mes baguettes et ensuite je vais les inciser comme ça. Vous faites des petits dessins sur vos baguettes. Et puis entre temps, j'ai mis mon four à chauffer, donc à 190 degrés. Il est bien chaud. Et je vais les enfourner. Donc j'utilise la chaleur tournante à 190 et vous allez voir le résultat des baguettes. Ensuite on a mis des graines par dessus, donc les graines de pavot, sésame, graines de nigel, et je vais enfourner tout ça. Donc ah oui, avant de les enfourner, prenez un moule, peu importe, mettez de l'eau et enfilez, enfin mettez-le dans le four, c'est-à-dire tout en bas. Donc il faudrait avoir une sorte de vapeur dans le four. Donc les baguettes, c'est très important. On ne peut pas les cuire comme le pain normal. Il faut toujours mettre un bac en bas avec de l'eau pour faire cette vapeur. Voilà, pour réussir vos baguettes. Voilà, j'ai mis mon moule en bas avec un peu d'eau. Et puis je vais laisser donc cuire tout ça. كما شفتوا معايا من بعد ما صاوبت الباغيت ديالي هكا في لي مول، درت لهم يعني الماء ضروري تفوتوا لهم بواحد البانسو
ومن بعد درت لهم دوك الزراره وبقيت شديت واحد الموس قطعتهم هكا تشرطوهم يعني ديروا لهم الشروط يعني داكشي اللي بغيتو ترسموهم كيف بغيتو وبقيت درت لهم دوك الزراره. وقبل ما نطيو لي باغيت هادشي ضروري ديروه خاصكم ديروا واحد الصنيه هكا فيه الماء وتدخلوه لتحت تحشيوه لتحت باش هو يبقى يدير داك اللوفار هو اللي غادي يطيب لكم داك بالباغيت باش يبقى يطلع ويكون لكم ناجح. وفوالا نتمنى الوصفه نتاع اليوم تكون عجباتكم تكونوا استفدتوا معايا هذا النهار او تستافدوا شي حاجه واخا قليل تستافدوا معايا ونتمنى تكونوا يعني استفدتوا كما قلت لكم وتكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم فريمون الباغيت ونقول لكم à la prochaine vidéo باذن الله. Voilà, on arrive à la fin, j'espère que la recette du jour vous plaît et n'oubliez pas de liker, de partager.